ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଠନମୂଳକ ଓ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦକ୍ଷତା ଜଟିଳ ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଇତ୍ୟାଦି କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଓ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବହୁମୁଖୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ କୃତି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଟା ରହିଛି ନୂଆ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସାମଗ୍ରିକ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମେତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମାସିକ ଉପସ୍ଥାନର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ତ ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ପତ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ସ୍ତର ରହିଛି ଗୋଟା ରହିଛି ମୌଳିକ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ରହିଛି ମୌଳିକ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୌଳିକ ସ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ରହିଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଆଧାରିତ ଦିଗ ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଗଣିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭାଷା 2 ଇଂରାଜୀ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ସାମାଜିକ ପାଠ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସେଭଳି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ରହିଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଭାଷା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ରହିଛି ଗଣିତ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ରହିଛି ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ପତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଟୋଟାଲ 8ଟି ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିବ ଗଠନମୂଳକ ଆକରଣ ଏବଂ ସମାଜ ସୂଚକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଭାଗ 4 ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭାଗ 5 ରହିଛି ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭାଗ 6 ରହିଛି ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେନ୍ ଭାଗ 7 ରହିଛି ସମାଜ ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଭାଗ 8 ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଗଠନମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ରହିଛି ସମାଜ ସୂଚକ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ରହିଛି ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ 3ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ତ ମୌଳିକ ସ୍ତର ପାଇଁ A B C 3ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର A B C D E 5ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନମୁନା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ A ଗ୍ରେଡ୍ କାହାକୁ ଦେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭାଗ ନେଉଥିବ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲବ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଧାରଣାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବ ଲବ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଥିବ B ଗ୍ରେଡ୍ କାହାକୁ ଦେବା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ ଲବ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଧାରଣାକୁ ଉପଯୋଗ କରି କେତେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିବ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କରୁଥିବ C ଗ୍ରେଡ୍ କାହାକୁ ଦେବା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ଭାଗ ନେଉଥିବ ଓ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ନେଉନଥିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ
ओके ता सहित जो प्रस्तुति और मध्यम स्तर पर सूचक गुड़िक कौन रही ए ग्रेड पर दलगत व्यक्तिगत कार्य संपूर्ण भाव भाग नेउथिबो अन्य को शिखिबारे सहायता करुथिबो समस्त सरल तथ्य और धारणार भित्तिक प्रश्नर उत्तर देउथिबो ता सहित रही विषय वस्तु को बुझी निज कार्य शिक्षण तथ्य को व्यवहार करुथिबो भल भाव नूतन दक्षता को व्यवहार करी पूर्व पाठ को जोड़ी वर्णना करुथिबो बी ग्रेड क्या दबा दलगत व्यक्तिगत कार्य संपूर्ण भाव भाग नेउथिबो समस्त सरल तथ्य धारणा को भित्तिक प्रश्नर उत्तर देउथिबो विषय वस्तु को बुझी निज कार्य शिक्षण तथ्य को व्यवहार करुथिबो किछि मात्रा रे नूतन दक्षता को व्यवहार करी वर्णना करुथिबो सी ग्रेड रही दलगत कार्य भाग नेउ नथिबो अधिकांश तथ्य भित्तिक सरल प्रश्न उत्तर देउथिबो केतेक क्षेत्र में निजर मतामत देउथिबो निजको शिक्षण कार्य अधिक संपृक्त करुथिबो समस्त तथ्य भित्तिक सरल प्रश्न उत्तर देउथिबो केतेक क्षेत्र में निजर मतामत देउथिबो कम युक्तितर्क करुथिबो डी ग्रेड क्या दबा दलगत कार्य भाग नेउ नथिबो अधिकांश तथ्य भित्तिक सरल प्रश्न उत्तर देउथिबो केतेक क्षेत्र में निजर मतामत देउथिबो ई ग्रेड शिक्षार्थी शिक्षण कार्य कम भाग नेउथिबो ता सहित अल्प केतेक तथ्य भित्तिक प्रश्न उत्तर देउथिबो नेक्स्ट देखंतु जो आपनकर ग्रेड रही ग्रेड पई आपन जो परसेंटेज रही मौलिक स्तर पई आपनकर ए ग्रेड रही 60 रु 100 शतकड़ा बी ग्रेड रही 40 रु 59 शतकड़ा एवं सी ग्रेड रही 40 शतकड़ा रु कम प्रस्तुत स्तर पर देखो आपंकर कौन रही ए ग्रेड रही 80 रु 100 65 रु 79 रही आपंकर बी ग्रेड 50 रु 64 रही आपंकर सी ग्रेड 35 रु 49 रही डी ग्रेड 35% रु कम आपंकर ई ग्रेड रही सेटा भी आपंकर मध्यम स्तर पर रही तासे देखंतु आपंकर जो विभिन्न विभाग रही मान निर्धारण करा जाउची जोटा कि यहाँ देखो विभाग मौलिक स्तर पर स्वास्थ्यगत विकास सामाजिक और आवेगिक विकास ओके गठनमूलक एक रे तार मान निर्धारण समाप्ति सूचक 1 गठनमूलक 2 समाप्ति सूचक 2 देन आपनकर मंतव्य एठी रही ओके एटा रही आपनकर स्वास्थ्यगत विकास सामाजिक और आवेगिक विकास कला और सौंदर्यबोध विकास बौद्धिक विकास भाषा देन गणित परिवेश रही ओके देन आपनकर सो मान निर्धारण रही ओके पिलाटी निजे मु हाथ धोई खाद्य खाए निजे निजर मान निर्धारण करिवो मु निजको निजे परिष्कार रखे मो सहित मोर सांग माने मिसिबा चाहती एठी आपनकर रही सब बेले 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 एवं आद्य नुहे ता सहित एठी देखंतु आपण सहपाठीक द्वारा शिक्षार्थी मान निर्धारण सेम प्रश्न अछि किंतु एटा सहपाठीक द्वारा मान निर्धारण करा जिवो देन पिता माता द्वारा मान निर्धारण ओके एठी बहुत सारा रही सूचक रही एठी सब बेले 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 आद्य रही देन समाप्ति सूचक मान निर्धारण शिक्षार्थी प्राप्तांक मौलिक स्तर पर देखंतु ओडिया गणित परिवेश विज्ञान रही चित्रांकन रही प्रस्तुत स्तर पर ओडिया इंग्राजी गणित सामाजिक पाठ विज्ञान चित्रांकन रही मध्यम स्तर पर आपनकर ओडिया इंग्राजी गणित इतिहास भूगोल विज्ञान हिंदी संस्कृत चित्रांकन रही शिक्षार्थी माने सामर्थ्य और आवश्यकता को आधार करी शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षण योजना प्रस्तुत करेंगे श्रेणी गृह रे रूपायन करेंगे एवं शिक्षार्थी शिक्षण अग्रगति रे सहायक हेबे श्रेणी रे संपादित हेउथिबा विभिन्न कार्य करिबा समय शिक्षार्थी कार्य को निर्धारित सूचक आधार रे मान निर्धारण करी ग्रेड देबे सामग्रिक प्रगति पत्र को वर्ष रे 4 थर पूर्ण करेंगे सो सहपाठी अभिभावक द्वारा मान निर्धारण को 2 थर करा जिवो विभिन्न विभाग रे शिक्षार्थीर विशेष दक्षता प्रतिभा को पर्यवेक्षण करी प्रगति पत्र लिपिबद्ध करेंगे यदि शिक्षार्थी कौन विभाग में स्वतंत्र ध्यान आवश्यक करुँच लिपिबद्ध करेंगे शिक्षार्थी जड़े बा 2 जन सहपाठी को शिक्षार्थी संपर्कित तथ्य गुड़ी को अनौपचारिक भाव में पचारि प्रगति पत्र लिपिबद्ध करेंगे पितामाता अभिभावक सहित आलोचना करी शिक्षार्थी संपर्कित तथ्य को पूर्ण करेंगे शिक्षार्थी संपर्क में से सामग्रिक विवरण लिपिबद्ध करेंगे शिक्षण कार्य आधारित मान निर्धारण प्रक्रिया विषय भित्तिक नमूना कार्य ये गोटे रही स्वास्थ्यगत विकास जो नौ आपंकर विभाग दक्षता रहिबो निजर अंग प्रत्यंग परिष्कार रखिबा प्रणाली रही शिक्षक शिक्षार्थी मान विभिन्न समय निम्नोक्त कार्यकलाप अनुधान कर मान निर्धारण करेंगे दैनिक रही साप्ताहिक रही मासिक रही प्रार्थना समय कार्य मध्याह्न भोजन समय कार्य बगीचा काम संपादन परवर्ती कार्य खेलकूद परवर्ती कार्य निज अंग प्रत्यंग परिष्कार रखुची ना नहीं ये रही दक्षता ठीक अच्छे तो ये प्लान आप करेंगे ये ग्रेड रही ए बी सी शिक्षार्थी प्रार्थना समय परिष्कार हो धाड़ी रे ठिया हुई रोची प्रतिदिन सफा पोशाक पिंधि
ଶ୍ରେଣୀ को आसुची मध्याह्न भोजन खाइबा पूर्व और पर हाथ धोउची बगीचा काम कर सारिबा परे गोड़ हाथ धोई श्रेणी को आसुची नियमित व्यवधान नख काटुची नाक कान को मध्य परिष्कार करूची शौचालय जीवा पूर्व चप्पल पिंधि जाउची पानी पीवा पूर्व और पर ग्लास धोउची निजे परिष्कार रहिबा सहित अन्य मानक परिष्कार रहिबा पई बुझाउची बी ग्रेड में शिक्षार्थी प्रार्थना समय परिष्कार होई धाड़ी रे ठिया होई रहउची मध्याह्न भोजन खाइबा पूर्व और पर हाथ धोउची नियमित व्यवधान नख काटुची नाक कान को परिष्कार करूची शौचालय जीवा पूर्व चप्पल पिंधि जाउची पानी पीवा पूर्व और पर ग्लास धोउची एटा होची बी ग्रेड सी ग्रेड देबे काहाकू ना शिक्षार्थी प्रार्थना समय परिष्कार होई धाड़ी रे ठिया होई रहउची मध्याह्न भोजन खाइबा पूर्व और पर हाथ धोउची शौचालय जीवा पूर्व चप्पल पिंधि जाउची तो देखो जदि दक्षता आप नौ निजर अंग प्रत्यंग परिष्कार रखा तो ग्रेड पर आप सूचक गुड़िक ये व्यवहार करेंगे से भाई आउ गए रही गणित संख्या संपर्कित धारणा को बुझा ये सूचक गुड़िक रही ओके ये ग्रेड पर देखो कौ पिला को कौ ग्रेड देवे ये सूचक गुड़िक आप व्यवहार करेंगे तो ये रही आप डिटेल्स आपड़ पाइपर मु सिंपली यार पीडीएफ आपन को ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी से लिंक ऊपर आप क्लिक करूँ पीडीएफ टी डाउनलोड करनी ता सहित एथरे जो लिंक गुड़िक रही ओके से लिंक गुड़िक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु पाइपर।